हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। आज आम +3 फाइनाल इयर 5th सेमिस्टर ओडिया सम्मान बुक द्वादश पत्र गल्प मासर विलाप तार लंग क्वेश्चन विषय आलोचना करवा। लेखक होती कालिंदी चरण पाणिग्राही। पठित गल्प अवलंबन में जली और डोरार गभीर आत्मीयता को गाल्पिक किपरि चित्रण करछन्ती आलोचना माध्यम दर्शा। आंसर होची प्रगतिवादी चिंताधारार स्रष्टा कालिंदी चरण पाणिग्राही ओडिया साहित्यर अन्यान्य प्रतिभा विभिन्न प्रसंगों को नहीं गल्प रचना करिबारे से थिले सिद्धहस्त। आलोच्य गल्प मांसर विलाप दुईटी प्राणिक चरित्र को सुंदर भाव गल्प अवतारणा करछन्ती। गल्पर आरंभ में जली और डोरार प्रसंग को प्राथमिकता प्रदान करछन्ती गाल्पिक। जली और डोरा दुहें परम साथी, दुहें मध्य भल पाइबा बा आत्मीयता अत्यंत गभीर। जली असुस्थ हेले डोरा ता पाखे पाखे जगी रहे। डोरार जदि स्वास्थ्य कौन व्याघात घटे जली डोरार पाख छाड़े नहीं। एका सांगरे खाइबा पीवा शोइबा सेमानक मध्यरे निरंतर लगी रही थाए। डोरार बल असीम, जली यह भल भावरे जाने। जली और डोरा थिले भिन्न भिन्न जातिर प्राणी। डोरा थिला इंग्लिश ग्रे हाउंड कुकुर एवं जली गोटाए गड़जात जंगलर कृष्णसार मृग। डोरा आसी लंडन रु। जलीर जन्मस्थान एई ओडिशा। डोरा संपूर्ण मांसाशी, मात्र जली शाकाहारी। दुहें एका संगे खेल कौतुक दौड़ा दौड़ी होई समय आनंदरे अतिबाहित करिथांती। डोरा को सुस्थ करिबा। डोरा को सुस्थ करिया पई जली डोरार सर्वांग को जीभरे चाटी चलिला। डोरा सुस्थ हैला। बसंत आसिला क्षणी दुई बंधु दक्षिण दिग को इतस्तत होई खेल माति गले। दुहींकर दौड़िबा भंगी भिन्न। डोरा जेतेबेले दौड़े सेतेबेले गोटाए लंबमान क्षीण सूत्र भूमि में मिसीगला परि लागे। जलीर दौड़िबा भंगी भिन्न, सते जेपरि से प्यारिस डांसर। जमींदार उवासरे जली और डोरा रहंती। सेमाने जमींदारंकर अति प्रिय। डोरा थिला शिकारी कुकुर परी। डोरा बिलात रप्तानी बोली तार नाम डोरा जमींदार रखिथिले। डोरा ठारू जली प्रति जमींदार बाबूंकर गभीर दुर्बलता थाए। डोरार बल बीर्य तार ज्ञाति पड़ोशी माने जानती। पड़ोशी कुकुर माने केबे भी जली और डोरा उपरे आक्रमण करने को साहस करि नथांती। जमींदार बाबू प्रातः भ्रमण रे उभय आगपछ होई पदयात्रा सामिल होइथांती। डोरा और जली थिले जमींदारंकर एकांत पार्श्वचर। खेल कौतुक उभय समय अतिबाहित करती। शिकार स्थल को जली और डोरा जमींदार बाबू साथी गले। जलीर जीवा अनावश्यक हेले हें डोरा ताको छाड़ी केबे एकाकी रही पारिबो नाही। सेथिपई उआसरू निर्देश थिला 2 दिनरू अधिक समय डोरा और जली को जेमिति अटका न जाए। जंगल रे रहिबा 5 दिन होइगलानी। दुहें दुहींकर कोଳରେ मुह गुंजी होई आराम रे निद्रा जाइछन्ती। जली और डोरा एकत्र थिबा समय रे जमींदार बाबूंक माधिया चाकर व्यतीत अन्य केही सेमानक पाख माड़ी पारंती नाही। जली को जेतेबेले माधिया आनिला डोरा अस्थिर होई चेन टणाटणी कर एपट सेपट हैला। माधिया बाध्य होई डोरा को साथी आनिला। जली को खानसामा को देई माधिया डोरा को चेन सह धरी थाए। जली को जेतेबेले खानसामा नेला से समय डोरार संदेह हैला। जलीर भावना कौन? से तार जीवनर प्रभु जमींदार बाबू एवं सकल दुख विपदर आबाल्य परम बंधु डोरा को देखी निर्भीक भाव छिड़ा होता है। जेतेबेले जमींदार बाबू जली को मरण जनता को ठेली दे तंबू निकट को चलीगले सेतेबेले कौनसी उपाय न पाई जली ता प्रिय सहचर डोरा को चाहिला। डोरा जलीर अवस्था को मर्मे मर्मे अनुभव कला। साहेबों हाथ में नृशंस छुरी को देखी डोरार आउ बुझीबाकू बाकी रहिला नाही। एही स्थली से केते हरिण छेली कटा होइथिबा दृश्य निज आखिरे देखिछि। तार प्राणप्रिय जलीर अवस्था सेया हेब एकथा डोरा बुझीपारा।
ସାହେବ ଯେତେବେଳେ ଛୁରୀ ଧରି ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମାଧିଆକୁ ଝିଙ୍କାଟିଏ ଦେଇ ଜଲିକୁ ଧରିଥିବା ଖାନସାମାକୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ସମସ୍ତେ ଭୟ ପାଇ ତମ୍ବୁ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ଡୋରାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଜମିଦାର ବାବୁ ମାଧିଆ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ଜଲିକୁ ମାରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଡୋରା ଦେଖିଛି। ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ପାରି ଡୋରା ଚେନ୍କୁ ଟାଣି ଟାଣି ନିସ୍ତେଜ ହେଲାଣି, ତଥାପି ମୁକୁଳି ପାରୁନି। ଜଲିକୁ ମାରି ମହାନନ୍ଦରେ ନୈଶ ଭୋଜନ କରାଗଲା। ମାଧିଆ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲା, ଆଜି ଡୋରା କିଛି ଖାଇନାହିଁ। ସେମିତି ଏକାଲୟରେ ବିଷଣ୍ଣ ମନରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି। ଉଆସକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବାକୁ ହେଲା, ଡୋରା ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମାଧିଆ ଭିଡ଼ି ଓଟାରି ଡୋରାକୁ ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଲା। ଜମିଦାରଙ୍କ ଉଆସରେ ଡୋରା ଏକାକୀ ରହିଲା। ଆଗପରି ଖେଳ କୌତୁକ ଆନନ୍ଦ ତା ମନରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଆହାର ସ୍ପର୍ଶ କରୁ ନଥାଏ। ଜଲିର ଅନୁପସ୍ଥିତି ତାକୁ ଦାରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥାଏ। ଦିନ ତମାମ ଉପବାସ ରହିଲା। କୌଣସି ମତେ ଦିନେ ଡୋରା ଜମିଦାରଙ୍କ ଉଆସରୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଖସି ପଳାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, ମାତ୍ର ଡୋରାର ଖବର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମାଧିଆ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଦେଖିଲା, ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ତମ୍ବୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ଜଲିକୁ ବଧ କରାଯାଇଥିବା ଭୂମିକୁ ଆଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଥିଲା ଡୋରା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ତାର ଅତି ପ୍ରିୟ ସାଥୀକୁ ହରାଇଛି। ତାକୁ ଖୋଜୁଛି। କେଉଁଠି ଜଲିର ସନ୍ଧାନ ସେ ପାଆନ୍ତା କି? କରୁଣ ବିଳାପ କରି ଡୋରା ଜଲିକୁ ଖୋଜି ଚାଲିଛି। ମାଧିଆ ଡୋରାକୁ ଶିକାରସ୍ଥଳୀ ତମ୍ବୁ ନିକଟରୁ ଧରି ଆଣିଲା। ଯେତେ ଯତ୍ନ କଲେ ବିଫଳ ହେଲା। ଜମିଦାରଙ୍କ ଉଆସରେ ପୂର୍ବପରି ଡୋରା ଅନାହାରରେ ସମୟ କାଟିଲା। ଅଚାନକ ଦିନେ ପୁଣି ଡୋରା ଜମିଦାରଙ୍କ ଉଆସରୁ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ଜମିଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଚାକର, କୋଠିଆ, ବେଠିଆ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, ମାତ୍ର ଡୋରାର ସନ୍ଧାନ କେହି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜଲି ବିନା ଡୋରାର ଜୀବନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜଲି ଥିଲା ଡୋରାର ଜୀବନ। ଜଲି ଓ ଡୋରା ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରି ଥିଲେ। ଜଲିକୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖ ଡୋରାକୁ ଅସହ୍ୟ କଲା। ଡୋରାର ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମମତା ନାହିଁ। ଉଆସରେ ଥିବା ସମସ୍ତେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଗପରି ଡୋରା ଆଡ଼ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲାନି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ଡୋରାକୁ କେହି ପାଇଲେନି। କେହି କେହି କହନ୍ତି ଡୋରା ସେ ତମ୍ବୁ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠୁରିଆମାନେ କହନ୍ତି, ନିବିଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କାଠ କାଟିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ବହୁବାର ରୁଦ୍ଧ ପଶୁକଣ୍ଠର ଗୋଟିଏ କରୁଣ ଆର୍ତ୍ତ ବିଳାପ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଗାଳ୍ପିକ କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମାଂସର ବିଳାପ ଗଳ୍ପରେ ଜଲି ଓ ଡୋରା ଚରିତ୍ରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି।